अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ज़लज़ले के खफीफ झटके। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी। निर्मल से अगवाशुदा ताजिर को बचाते हुए अगवा कुनिंदगान को हैदराबाद हाईवे पर पकड़ लिया गया। और 15 अगस्त से पहले लाल किले के सामने खड़े किए गए बड़े बड़े कंटेनर्स। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चंद मकामात पर इतवार को ज़लज़ले के खफीफ झटके महसूस किए गए। आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर के पुलिचंतला इलाके में ज़लज़ले का हल्का झटका महसूस किया गया। इतवार की सुबह 7:15 से 8:20 के दरमियान 3 मरतबा ये झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की पैमाइश के महकमे ने साइंसदान नागेश ने ये बताई। उनके शिद्दत रेक्टर स्केल पर 2.3, 2.7, 3.0 दर्ज की गई है। पुलिचंतला के साथ साथ तेलंगाना के चिंतलापालम, पेल्लाचेरू मंडलों में भी ये हल्के झटके महसूस किए गए हैं। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान बाज़ मकामात पर बारिश होगी, जबकि कल हल्की औसत बारिश की पेश क़यासी की गई है। कल शब तेलंगाना के ज़िले मुल्क के बाज़ मकामात पर बारिश हुई और तेज़ हवाएं भी चलने लगी। दूसरी जानिब जयशंकर भोपालपल्ली ज़िले के ताड़ीचर्ला में 3.8 सेंटीमीटर और वरंगल अर्बन ज़िले के कमलापुर में 2.2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इलाके बालापुर जलपल्ली न्यू बाबानगर में 1 माह की दुल्हन की मुश्तबा हालत में नाश दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक शाहीन बेगम की 9 जुलाई को मीर इस्माइल अली से शादी हुई थी। 8 अगस्त को शाहीन बेगम की मौत वाक़ हो गई। शाहीन बेगम के घर वालों ने ससुराल वालों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ससुराल वालों ने रस्सी से गला घोंट कर कत्ल कर दिया है। पुलिस ने नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। ट्रैवल पॉइंट में काम करने वाले काजी नजमुद्दीन के रिश्ते के भाई ने मीडिया को बताया कि आज एक शख्स उनके भाई से मुलाकात के लिए दफ्तर पहुंचा। उसने मदद की ख्वाहिश की। बाद अज़ां वो उसके साथ दफ्तर से नीचे उतरे, जहां दफ्तर आए हुए शख्स के 4 या 5 साथी वहां मौजूद थे। उन तमाम ने मिलकर काजी नजमुद्दीन पर हमला कर दिया। उनके पास खंजर और राड्स थे। बीच बचाव की कोशिश पर उन्होंने इस नौजवान पर भी हमला करते हुए उसे जख्मी कर दिया। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि फौरी तौर पर हमलावरों की शिनाख्त नहीं हो सकी है, लेकिन मुकाम वाक़े के पास नस्ब CCTV फुटेज का जायज़ा लिया जा रहा है ताकि कातिलों की शिनाख्त की जा सके। समझा जाता है कि बाहर भिजवाने के मसले पर हुए तनाज़े में यह कत्ल किया गया है। वाज़ेह रहे कि आज रात हैदराबाद के NMDC इलाके में ट्रैवल पॉइंट के मालिक का उनके दफ्तर के पास कत्ल कर दिया गया। संगारेड्डी के रामचंद्रपुरम पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ साई नगर कॉलोनी में 6 अगस्त की शाम तकरीबन 7 बजे के करीब कॉलोनी में गैर मुतवक्को हादसा पेश आया, जिसमें तेज़ रफ्तार का तवाज़ुन खो जाने की वजह से कॉलोनी के मोटरसाइकिल से टकरा गई। उस हादसे में आवाज़ की वजह से कॉलोनी में खेलने वाले बच्चे वहां से भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। उस हादसे में कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ है। ज़िले निर्मल में ड्रामाई अंदाज में रियल इस्टेट के ताजिर के अगवा के मामले को पुलिस ने अंदरून चंद घंटों हल करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले निर्मल के दिव्या नगर तन्वी अपार्टमेंट में रहने वाले रियल इस्टेट के ताजिर, जिनकी शिनाख्त विजय देशपांडे के तौर पर की गई है, ताजिर का बाज़ नामालूम अफराद ने इतवार की सुबह अगवा कर लिया था। वहाँ मौजूद CCTV कैमरों के फुटेज में दिखाया गया है कि मुलजिमीन ने लिफ्ट से नीचे उतर रहे देशपांडे का अगवा किया। देशपांडे के अरकान खानदान ने फौरी तौर पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि 2 वैन्स तुपरान की सिम से हैदराबाद जा रही हैं। पुलिस ने फौरी तौर पर 2 टीमों को चौकस किया, जिन्होंने उन गाड़ियों का ताक़ुब करते हुए अगवा कुनिंदगान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रियल इस्टेट के ताजिर के अफराद खानदान को बताया कि वो महफूज हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में इतवार के रोज़ 2050 नए कोविड-19 के केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 8 अगस्त को ख़त्म होने वाले पिछले 24 घंटों में 28 नई अमवात के साथ अमवात की तादाद बढ़कर 13,531 हो चुकी है। रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आए अजीबो गरीब वाक़े में एक शौहर ने बीवी से तहरीरी तौर पर गैर मर्दों से बात ना करने का तयक़ुन देने की ख्वाहिश की। इनकार पर उसने अपनी बीवी पर कातिलाना हमला कर दिया। ज़िले अनंतपुर गुंतकल की अंथोनी कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली शर्मिला की शादी 15 साल क़ब्ल एक शख्स से हुई। उन्हें 2 बच्चे हैं। शौहर बीवी तरकारी फ़रोख्त किया करते हैं। इस दौरान शौहर को अपने बीवी पर शक हो गया और उसने बीवी को गैर मर्दों से बातचीत से मना करते हुए कहा कि वो ये बात लिख कर दे कि वो
کسی اور سے بات نہیں کرے گی۔ بیوی نے انکار کر دیا، جس پر برہم شوہر نے اس پر خنجر سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئی۔ اسے علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ون ٹاؤن پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ 15 اگست سے پہلے سیکورٹی کے پیش نظر دہلی پولیس نے پہلی مرتبہ لال قلعے کے سامنے والے حصے پر بڑے بڑے کنٹینر کھڑے کیے ہیں۔ کنٹینر لگانے کے بعد سامنے سے لال قلعے کا نظارہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ 15 اگست سے پہلے ان کنٹینرز پر سیکورٹی کے علاوہ پینٹنگ اور سیریز لگائی جائے گی۔ 15 اگست کو لے کر سیکورٹی ایجنسیاں پہلے ہی الرٹ جاری کر چکی ہیں۔ اس الرٹ کے بعد سیکورٹی کے پیش نظر پہلی مرتبہ دہلی پولیس نے لال قلعے کے سامنے والے حصے پر اتنے بڑے بڑے کنٹینرز لگائے ہیں۔ پچھلے 3 دنوں سے لگائے جا رہے کنٹینرز کے معاملے میں دہلی پولیس ذرائع نے بتایا کہ 15 اگست کے پیش نظر سیکورٹی انتظامات کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ انتظام کیا جا رہا ہے۔ قلعے کے مرکزی دروازے پر رکاوٹ کے طور پر رکھے گئے ان کنٹینرز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ قدم ممکنہ خطرات کے کئی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے معاملات میں کبھی کمی تو کبھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 39,000 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جبکہ 491 افراد کی موت ہونے کی خبر ہے۔ اس وقت ملک میں 4 لاکھ سے زیادہ ایکٹیو معاملے ہیں۔ وہیں دوسری جانب کورونا کی وجہ سے اب تک 4,27,000 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ القاعدہ نے دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی ہے۔ اس بابت دہلی پولیس کو ہفتے کی شام القاعدہ کے نام سے ای میل آیا تھا۔ اس میں آئندہ کچھ روز میں IGI ایئرپورٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ یہی نہیں، دھمکی ملتے ہی ایئرپورٹ کی سیکورٹی چاق و چوبند کر دی گئی ہے۔ نیوز ایجنسی ANI کے مطابق دہلی پولیس کو ہفتے کی شام ایک ای میل ملا تھا، جس میں کہا گیا ہے کہ کرن بیر سوری عرف محمد جلال اور اس کی اہلیہ شیلی شارا عرف حسینہ اتوار کو سنگاپور سے ہندوستان آ رہے ہیں۔ وہ دونوں IGI ایئرپورٹ پر آئندہ 1 سے 3 دنوں میں بم رکھنے کی سازش کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، القاعدہ کی اس دھمکی کے بعد CISF اور دیگر سیکورٹی ایجنسیاں الرٹ ہو گئی ہیں اور ایئرپورٹ کی سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ امریکی B-52 بمبار طیاروں نے افغانستان کے صوبے جوزجان کے دارالحکومت شبر خاں میں طالبان کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے، جس میں 200 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان نے ہفتے کی شب ٹویٹ کیا کہ امریکی بمباروں نے آج شام صوبے جوزجان کے دارالحکومت شبر خاں میں طالبان کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے، جس میں 200 سے زائد عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ فضائی حملے میں دہشت گردوں کی بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور 100 سے زائد گاڑیاں تباہ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی طیارے ٹیمروز، جوزجان، قندھار، ہرات، لشکرگاہ اور ہلمند پر طالبان کی گرفت کمزور کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ طالبان نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ اس نے جنوب مغربی صوبے نیمروز اور شمالی صوبے جوزجان پر قبضہ کر لیا ہے۔ نیمروز کا دارالحکومت زرن 2016 میں طالبان کے قبضے میں آنے والا پہلا صوبائی مرکز بن گیا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں زلزلے کے خفیف جھٹکے۔ تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں تک بارش کی پیش قیاسی۔ نرمل سے اغوا شدہ تاجر کو بچاتے ہوئے اغوا کنندگان کو حیدرآباد ہائی وے پر پکڑ لیا گیا۔ اور 15 اگست سے پہلے لال قلعے کے سامنے کھڑے کیے گئے بڑے بڑے کنٹینرز۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔